Hi guys, good evening guys. Kaya ito pala yung paraan guys, DIY, diba? DIY. Ito guys, ito yung guys. So, alam mo to guys? Alam niyo to guys kung ano to guys? Sibuyas yan guys. Bombay ba? Onions ba? Onions. Ayan guys. Gibutasan guys. Ayan guys. Tapos gilagyan ng mantika or oil. Tapos gilagyan ng cotton buds. Ayan guys. Ito ang pawala na lamok guys. Pag wala kayong katol pang ano ng lamok. Yan guys. Basta guys. Tayo nga, yung matagi natin, kahit wala tayong kaway, iyak nga tayo pag maghiwa-hiwa ng onion guys. Lamok pa kaya. Pag mausukan, hindi ba iyak? Lalayas yan. Takot yan. Ayan guys, nilagay ko dito sa ano. Ayan guys, oh. Para hindi baka maano. O diba guys, iwas sa lamok guys ba. Simpleng paraan guys. Sibuyas gilagyan lang, gibutasan, tapos lagyan oil, tapos cotton buds. Sindihan. Kunting gastos ba.